Bigay na daw ng ng tropa. Okay na, pasok na first 5. Sino? Kay Cruz. Pasok na first 5, pasok na. Ana, ito na si Corey para hindi ka naman pagod. Thank you. Yung mananalo dito, ang mga kalaban, Dream Team sa semis. Sila ito, si Jeriel. Okay na, go. Yung timer? Oh, okay daw to. Okay naman daw to. Good for 2 by numbers game. Langoy. Garcia, pinasa kay Tay. Binabantay nito, no? Grabe. Sulit sa kanya. Mukol, wala. Tony, Langoy. Binigay kay Murillo. Ayun na. Taon. Wala. Sipan by Garcia, binigay kay Tay. Ayun na. Jelly Ace. Uy! Hindi pala ito. Wala. Ibani, 18. Wala pa rin. Naku, hindi pala box. Bigay kay Murillo. Murillo. Bigay kitan. Gandang pasa. Yun ang gandang pasa. Good for 2. Score natin, 4-0. Ayan na, Yuki. Bigay kay Catolin. Balik sa kanya. Yun o, ang turo pa. 10 seconds to shoot. Catolin, 5 seconds to shoot. Intercepted. Binigay kay, binigay kay Tan. Tan. Pull up jumper. Wala. Timami. Wow! For 2 by Panganiban. Iba na mahaba. Catolin. Mahaba ang buto. Ayun na. Jacinto. Bagag. Foul. Loose foul rep. Foul number 12. Number 12. First personal foul. First team foul. Hard touch. So, ako na. So, ang pangalawa. Ayun na, hard touch na nga. Ayan. Langoy, pasok kay Murillo. Kung walang toss, wala. Rebound ni Tay. Tay, nagdi-dribbling skills. Ayun na, kaod. Wala, rebound ni Murillo. Murillo. Uy! Nagiging Langoy. Good for 2 by Langoy. Yuki, ayun na. Nagsisimula na siya. Ayun na. Binigay kay Garcia. Pambukol. But there's a foul. Foul number Palafox, number 15. First personal foul and second team foul. Wala ang una. Ayan, ayan, pumasok na, ayan na. Pumasok, ayan. Akala ko gabalyahin eh.
Pasok yung bata, oh. Pakibantayan po. Pag yan po na ano nang rumaragas ang... Rumaragas. Yari. Nagdala. Nag-burger. Uy, grabe ng pasa yun. Ay, mabalik mo sa loob ah. Ayun na, Yuki. Dalawang bantay. Oy! Oy! Bola ng Revengers. Wala lang ng context. Score natin, 10-3. Lamang ng 7 ang Revengers. Langoy. Pinigigitan. Ni Murillo. Wala 3. Wala. Out of bounds. Wala na. Uno. Tay. Wala pa rin. Put back knee. Wala pa rin. Rebound ni Murillo. Langoy. Hoy, matapas. Pinasa pa ulit. Paniban, wala. Punyo ulit. Pinasa kay Langoy. Pumukol. Wala pa rin. Tiniran dos. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Meron na! Grabe, kapagod yun ah. Ayun na. Foul by number 50, blocking foul. Second personal foul, 13 foul by Palafox. T. There's a foul. Foul by number 40. 50. Palafox again. Third personal foul. Warning for penalty. Maganda alala. Sikan 5. Ikaw palitan mo lahat? Grabe, galing mo naman. Pasok naman. Sino papalitan? Si Yoki? Si Yoki. Tan. Pasa kay Murillo. Pinasa kay Yuki. Tay. Foul. Tay. Change 5. First personal foul, first team foul para kay number 77. Change 5. Pasok, magsipasok. Ayan, para kulang. Iba si Tugli oh. Ang sexy oh. Joshua. Wala. Muna Tay. Tay, napakabilis. Pinasa kay Hayabu. Wala. Riba ni Yuki. Pumulang dos. Yo, pasok na. 4-2 by Yuki. 12-7 ang score. 5 lamang ng Revengers Assemble. Mga riban. Pinasakay. Wala. Ay na! Wow! 2-4-2 by Inaba. Innova. Salita kayo! Tan. Usap! Bigay kay Langoy. Bigay sa uli sa kanya. Wala ng dos. Wala. 3-1 Day. Time out kami, time out. Wala. Riwani. Panganiban. Reserve timeout ng Revengers. Joshua. Same ball. Timeout! Revengers. Score natin, 12-9. Tatlo na lang.
Usap kayo sa loob. Huwag niyo kalimutan. Walang sasabi. Uno. Pre, pagtingin yung disadvantage Uno. yung sabihin Uno lang ang gumagawa. Ay. Sinabihan ko sa dami. Back to the ball game tayo. Pasok na. Good luck. Kung ano. Nardo. Langoy. Ligitan. Pangniban. Isa ilalim. Foul. Luis Valret. Foul number 8. Garcia. First personal foul. Second team foul. Mundo galingan yun, okay. Kung Langoy. Nilinis pa. Pangalawa. Pasok ulit. Sabi kaya. Sound lang, sound. Sound defense. Jacinto. Double team. Roll. Pumukul ng 3. 3 points para kay Jacinto. Langoy. 10 to shoot. Mesa. Good for 2 by Joshua. Usap kayo, pre. Jacinto. Nagdi-dribbling skills. Humingi ng screen. Foul! Loose foul rep. Number 10. First personal foul, penalty. Penalty na rep. Pasok ang una. Wala. Wala. Masakitan. Nilikalsado. Wala pa rin, pero may foul tayo. Who's foul rep? Yuki. Number 17. First personal foul, third team foul. Una, ni Joshua. Wala. Pangalawa. Wala pa rin. Nakuha yung pakaniban. Ay, bumabag yung ina po. Ang sipag. Sa kainit. Jacinto. Ayan na. Taon. Good for 2 by Jacinto. Bigay na. Ay na. Pasado. Napakabilis. Pero may foul tayo. Foul by number 8. Ilan si 8? Second personal foul, warning for penalty. Warning for penalty pa lang. Tan. Pick and roll. Usap kayo. Pinasa kailangan. Ayan. Pick and roll. Nangingi ng ano. Uy, nasa susunod. Baba. Wala, rebound nila Langoy. Pero nakuha ni. Ano nga tol? Yun, ayun nga tol. Wala ng uno. Last 2 minutes na pala. Jacinto. Pumukul ng 3. Wala. Kuha ni Joshua. Apakabilis. Lumipat. Good for 2 by Joshua Calzado. Jacinto. Pumukul ng 3. Wala rin mo ni Pangniban.
Sige lang, oy. Sige, Tad. Wag. Ayun na. Langoy. Easy 2. Wala, Rimoni, Garcia. Ay, Kanan lang ina yan. pa. Ayaw, uy, namasa. Gagoy mala. Namasa. Kaling mo na. Pasa pala yun. Foul by number 3. First personal foul penalty. Pasa pala yun. Galing mo na. Bagong skill yun ah. Third skill. Pasok. Ano na? Dalawa na lang ang lamang. Pasok na naman. Isa na lang. Isa na lang po. Lamig. Oo, di ba wala miss niya? Manalyo, pusat na yan, pre! Pusat kayo! Pull up J. Wala pa rin. Juanite. Ayun na, Tay. Ayun na, Breeze. Jelly Ace. Labang na. Tan. Pull up J. Huli, pare. Ayun na, inaba. Ipapasa ba? Hindi niya ipapasa yan. Akin na to. Wala. Kaso, ayo, same ball. 21 second. Floor. Lalay siya, tak. Shaklak. Ayun no. Wala. 10 seconds na lang. Oy, foul. Good. Nice pass. Diyan nagtatapos ang ating first quarter. Score natin 18-19 in favor of Uno. Grabe ka na. Pre, mo ng extra pass, magpass break. Ililibre na lang ako mga babae. Pre, tayo nga. Tayo ba? Hindi kayo nag-uusap sa ilalim, pre. Hindi kayo nag-uusap. Parang first time natin. Wala ko po rito, pre. Ball possession natin sa Uno. Next ball possession Alam mo naman kung sino yung practice, sino yung hindi. sa Rebenders na. Ay, tumawag. Sa third quarter. Oh, back to the ball game. Pasok na. Mga idol, oh. Pasok na. Oh, papasok siya. Bola ng Uno. Sino? Boxing pala gusto mo. Yung stana. Tay! Nasundot! Nakuha! Wow! Tipo mo. Garcia. Reyes. Yan na, kay Tay ulit. Tay. Blocking foul! It's a blocking foul tayo para kay number 3. Second personal foul, first team foul. Nakatagilid. Tagilod. Nakatagilod siya. Ang bantay ay paharap lang ang Tay, kumukulang tres. Wala. Sayang. Diretso. Kulang lang sa nutrients. Ayun, mga bata na, pumasok na naman yan, ha? Yun na pala si Martin. Yuki, lumipad!
It's a same ball. Doon si Martin, ayan na. Ready. Ayun na, nice pass. Good for two by Jacinto. Tatlo na ang kalamangan ng uno. Ayun na, pasa kay Palabox. Pinalik sa gitna. Binalik kay Martin. Ayun na, si Martin. Hop, hop, hop. Pinalik Yuki. Yuki. Nasa gitna. Oh, oy. Pinasa kay Jacinto. Kaon. Foul. By number 224, Murillo. First personal foul, second team foul. Pasok ang una. Pasok. Lima ang kalamangan ng uno. Joshua. Pull up J. Sakyan, boy. Favorite niya. Martin. Ayun lang. Jacinto. Pinasa kay Garcia. 10 to shoot. 5. Yuki walang dos. Wow. 2 boy. Joshua. Casey. Palabox. Pinigay kay Murillo. Kikitan. Pull up J. Wala rin mo ni Jacinto. Who's foul the ref? Number 24 again. Second personal foul, third team foul. Ang una. Wala. Wala pa rin. Pasakitan. Boom! Yuki, bigay kay Garcia. Bigay kay Martin. Binalik. Yuki. Ayun. Kuha ni Joshua. Nahuli ni Yuki. Ayun na, napakbilis, napakbilis. Napakbilis. Good for two by Yuki. Iba na. Joshua. Second violation. Time out! Revengers. Mamaya mang 5 minutes. Okay? Sino lima yung parin babasa? Mag-iisipin nyo, Aaron. Sige. Bago na lang. Bago na susunod, bago. Ano yan, pre? Back to the ball game. Pasok na both teams.
Tay, spin moves. Martin, pumeke. Pinasa kay Garcia, 10 to shoot. Wala, rebound ni Morillo. Binigay kay Joshua. Ay! It's a line violation. Yuki. Binigay kay Garcia. Ayun! Yun lang. Yun lang. Tan. Higay Palafox. Higay Joshua. Pull up J. Bang bang. Martin. Higay Yuki. Kaya na, kay Tay. Rebound ni Martin. Basket count para kay number 4. Foul. Foul by number 17. Number 17. First personal foul. Warning for penalty. Ano score natin dyan? 29. Basket count. Bonus. Wala. Rebound ni number 17. Sige, mamaya. Pag 5 minutes na. Murillo. Yun lang, nagkaanuhan. Oh, mamaya pa. Wala na yan. Puputulin ng mga yan. Martin. 10 to shoot. Foul. Loose foul ref. Number 17. Substitutoy. Pwede na mag-shot. Pwede na. Pasok ang papasok. Labas ang lalabas. Wala doon. Hindi mo ito. Ba't walang tao dyan? Ako na. Ay, naku, sa tinuwalan doon sa park. Maayo. Sobrang layo. Ako na, bilis. Huwag ka dyan. Sa gilid na, sa gilid, sa gilid. Yan ang kanilang technique. Ewan ko ba ito? Complete the 2-point play. Siyam na ang kalamangan. Na ang uno. Tan. Binigay. Panganiban. Murillo. Pingitan. Easy 2. Wala. Rebound ni Jacinto. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. It's a 2 points. Grabe. Ang kunat. Kinaba. Ayan na. Grabe. Nice deal. Murillo. Pumulang tres. 3 points para kay Murillo. Jacinto. Pasa kay Yuki. Mulang dos. Wala. May iwan yung panganiban. Walo. Pumulang tres. Wala. Rebound ni Yuki. Pinasa kay Inaba. Akin na to. Good for 2 by Inaba. Ayun na, bilis mo. Kapakabilis. Langoy. Pwede panganiban. Pepre! Ten to shoot. Panganiban. 5 to shoot. 20. Hingin na ba? Dabuhay ang moves. Ay! Walang timeout. Nakadalawa na kayo. First and second quarter. Gamitin ko na ba, Dard?
Foul. Tay. Step dad. Wala. Rebound ni Yuki. Hindi pala, hindi pala. Pinasa kay Panganiban. Dinagatan. Wow! Grabe mga passing skills nun ah. Tira mo na dyan daw, Yuki. Okay. Kinukulit. Ooh! 10 to shoot. Okay, dead ball. Ayun, nice pass. What a pass, man. Tan, binigay kay Langoy. Ayan, tama yan. Mag-fight ka dyan, boss. Tan, binigay kay Murillo. Pupukol na 3. Boy! Yan na, nagbabagong kamay. Pasito. Binawi. Wala. Rebound ni Martin. Foul. Who's foul rep? Panganiban. 12. Second personal foul penalty. First throw, wala. Substitution rep. Pasok ang papasok, labas ang lalabas. Hinaba, iniwan. Panganiban, pumula 2. 2 for 2. Bye. Panganiban. 5 na lang. Nice! Ay! Good! Walang pito! Murillo. Easy shot. Basket count! Who's foul rep? 7-18 pa lang. 18. First personal, first team foul. Para kay number 18. Grabe yun, binitbitan. Take time, Lou. Take time. Ayan. Wala, rebound ni number 18. Nasa kay Garcia, nasa kay Yuki. Hindi umanda. Tay, ayan na. Foul! Ano naman, Nagay. Who's foul rep? Number 12, Panganiban. Third personal foul. Penalty. Third ka na, boss. Pasok ang una. Complete the 2-point play. Pwesto! 39-34. Lamang ng 5. Ang uno. Tan. Gigi Murillo. Ang nagbabaga. Wala. Rebound ni Langoy. Pull up JD Tan. Good for 2. Harap na! Hey. Hoy! Good for 2. Bye, Jacinto. Langoy. Gigitan. Wala. Rebound ni. Hey. Seconds na lang ang nalalabi para sa ating second quarter. Pumukol. Wala. Rebound ni Itan. Pumukol ang 2. Number 2. 3 na lang.
Last 10 seconds. Ayun na. Inaba. 5. And on the second quarter, score natin 41-38. Lamang na 3. Ito nga ano daw pag sumugay. Pinost mo? Pinost mo? Animo. Bola ng Trevengers. Next, ball possession. Uno. Water, walang water. Wala. Ano yan? Paunahan ma-dehydrate. Joshua, teardrop. Wala na ulit day. Day. Akin na to. Ay, umabol pala si boss, si FJ. Tan! 2 for 2 by Tan. Ano score sa'yo pa rin? Okay, mali lang. Yan. Yan na, 40-43. Nasip si Tay. Foul! Loose foul rep. Number 30. First personal. First team foul. Ha? Nagigitan. MJ. Ayun na. Ayun na. Kanilang Giant Slayer. Yuki. Wala. Kuha ni Joshua. Lumipad. Good for 2 by Joshua Calzado. Substitutoy, mamaya. Asito, bukol ng dress. 3 points para kay Asito. Ayun na, naka-play. Good for 2 by Tan. All. Pumukol na naman. 3 points para kay Asito. Ang nagpapagang Baga Burger. Binawi. Ay, angay. Nag-uulan, uy. Hop. Ayaw. Wala. Nakuha ni Joshua. Ayun na, Joshua. Side step moves. Grabe. Galing. Garcia. Pasakay, Yuki. Ay, 5 to shoot na pala, 5 to shoot. Good! Substitution. Aray ko. Parang mga ayaw niya tumira. Parang kayong mga anak kayo MJ! Nawalan ng bola. Nawalan na. Ayun na si Tay. Wala. Rebound na. Bola na.
normal to ano. Ayun na. Tip of shot. Basket ka! Who's foul rep? Number 17, Reyes. Second. Personal foul, second. Team foul. Bonus throw ni Morillo. Wala. Kuwani. Ayan. Yuki. Tumawala dress. Wala. Kuwani Joshua. Ayan na. Unti-unti na po lumalayo mga kaibigan. Let's serve timeout. Intercepted. Pasa kay Jay. Wala. Ribon ni Martin. Binigay kay Tay. Garcia. Hey! Foul. Loose foul ref. Number 17. Time out! Third quarter pa lang po Ayan na, intercept ni Morillo. Ayan na, ginaganahan na. Mainit na. Wala! Rebound ni MJ. Good for two by MJ. Martin. Martin. Nagigitay. Wala. Sa kanya ulit. Good for two by Asito. Uno. Third quarter. Joshua. Pasok kay Morillo. Ay, lalagkang nga. Wala. Ano nga, tol? Ayun, bola ng uno. Uno yarn. Anim ang kalamangan ng Trevenders. Yuki, nagdadala. Pinasa kay Joshua. Nice pass. Good for two by Tan. Walo na. Nice pass, nice pass. Ayun na, Martin. Pumuko. Wow! Running shot. Reserve shot. Dead ball. Joshua. Hi, bata! 10 to shoot. Ayun na, kuha ni Yuki. Ayun na, napakatulin. Lilipat yan. Kaso blanco. All ball. Tag, Morillo. Turn up shot. Good for two by Morillo. Walo ulit. Dead ball. Ang sab. 4 minutes na lang ang nalalabi. Martin. Walang pito. Substitutoy. Pasok, papasok, labas, lalabas. Yan. Ayun na. Grabe. Sana all. Tag, ayun ang foul. Foul by Martin. First personal, third team foul. Wala pang penalty. Pangaliba, pumukulang dos. Wala, Rimoni. Rimoni ulit. Ayan na, libre. Wala. Rimoni, 18. Oy, backward. Asito. Akin na to. Good for two by Asito.
6. Joshua. Sige, dead ball. Running shot. Wala, rebound by 18. Binigay kay Tay. Harap agad, harap na. Ay na, turbo na, turbo. Foul! Oh, relax na tayo, relax. Number 7, Calzado. Substitutoy. First personal foul, second team foul. Para kay Calzado. Garcia, pinigay kay Naba. Martin. Binalik sa kanya. Pinasa kay Garcia. Ayun, pinapayaan. Good for 2. Apat na lang. Mga idol. Foul. Foul. It's a foul violation. Foul. Number. Hindi. 77. 77. Last ito. Second personal warning for penalty. Pasa kay MG. Ayun, libre si Panganiban, no? Wow! Good for 2. Sexy shot. Harap na, Son. Yan, sige. Foul. Lucky foul. Number 10, Langoy. Second personal foul. Third team foul. Ano yun? Lumilipad. Lumilipad na dumi-dumi. Martin! Nagigay na ba? Nagigitay. 15 seconds shot clock. All ball. Murillo. Foul. Foul by number 19. Inaba, first personal foul, penalty. Ang una pasok. 7. Astro ni Murillo. Pasok ba? Wala! Naribaw ni. Ayun, good ba? Okay. Son, nabang mo sa half court. Sige. Siya ang kalamangan ng Trevengers na symbol. Martin, nagdadala. Pinasa kay Tay. Harap na. Oy, foul. Good for 2. Bye. Calzado. Hinaba. Akin na to. Same ball. Onse na. Buti kalaban. Kumpanya mo mo kaya yun. Likod Gus. Same ball pa rin. Maro. Foul. By number 24. Ilan na si 24? Tatlo. Third personal. Warning pala ang Defense lang, defense. Boys. Wala tres. Wala. Sab. Wala. Kuha ni MJ. Yun, nablanga sa baba. Ayun. Bola ng uno. Substitutoy. Okay. Ano ba? Sasapat dito ang sapan. Wala din table. Tay, ayan na, dire-diretso. Same ball.
Joshua. Kikita, ayun, tinutok. Pasok. Hinaba. Uy, wow. Titira kaya? 3 points para kay Aro. Ang Crocodile. Last shot, last shot, last shot. 10 to shoot. 10 na lang, 10 seconds na lang para sa ating third quarter. 5. End of the third quarter. 25 under ng Santa Maria. Yun o, mga kalaban ng number 1 team daw ang mga kalaban niyan. Sana all. Sana all number 1. Ayun na na, Steve Lani. Bossing, Paraiso. Tay, ayan na. Wow, Eurostep. Wow, wow, wow. Kaso nakaka-play. Ay, sumabit! Foul by number 30. 30. Catholic. Ha? Second personal, first team foul. Pinantaan na. Paano tumagay? Paano sumigaw? Bang complete the 3-point play. 11 ang kalabangan. Maba pa yan, 9 minutes pa oh. Palay mo, mag-init si Yuki. Ay, nasina pa ulit? Wow! It's a 3 points. Ayaw, pumindot ng score. 8. Ay na, Calzado. Calzado, binigay kay. Nice pass. Kaso wala. Ayan na si Yuki. Yuki! Yuki, dire-diretso! Oh, grab, lilipad yan! Pero nakuha ni Tay. Top board. Daming board nun ah. Trailer yung timeout namin dalawa. Timeout nyo, 3. Hindi kayo nag-timeout ng third quarter eh. Oh, ayan. First second lang kayo ng timeout. Time to shoot! Grabe! Galing nun, no? RC, ano? Si Bookworm. Ano ba? Ayun na, Yuki. 10 to shoot, Yuki. Binigay kay Inaba. Binalik sa kanya. Pumeke siya. Binalik kay Inaba. Pumukol ang 3. Wala. Who's your daddy? Ini-spike ka. Nag-iinit na mga Trevengers. Nag-evolve na. Patay, Tetres! Hinaba. Kanan yan, kanan! Pinasa kay Yuki. Talon! Pupukol ng 3. Wala. Nakuha na Disla. Tan. Bunting. 2 for 2. Reyes. Kinamot ang duo. Nasa kitay. Okay. 10 to shoot. Hinaba. Pupukol ng 3. Patay ka! Ano score dyan, pre? Ay, sakto! Okay po. Sorry. Ismapon alarm. Dito, teardrop shot. Stop si Dudoy. Official score, 79-70. Grabe ka na, Inaba. Sakang nagbabagang Crocs.
Yun o, nakakamot sa tuwa. Tira ko yan. Oo, titira ko yan eh. 10 to shoot. Rebound by Tay. Inano na lang. Tinignan na lang. Bin, babawal ka, Bin. Bin, kuhin ba mo? Wait. 6 minutes and 40 seconds para sa ating fourth quarter. Score 79-72. Pito ang kalamangan ng Trevengers. Uy, between the legs. Ayun, ang gandang pasa. Siya ang malamang. Yuki. Hinaba. Pumula naman ng tres. Wala. Agay. Army! Puta. Ayaw mo pinto. Bayaman na, sakit mo. 6 minutes na lang ang nalalagay. Murillo. Iyan ang pag yan ang pumukol. MJ. Ayan na. Dire-diretso. Sa kanya uli. Grabe. Ang takbil. Ang item na to. Alsado. Para silang ayaw. 10 to shoot. Foul. Loose ball rin. Gather! Number 8. Third personal foul. Second team foul. Down lang, down. Down. Panganiban. Joshua. Pasa kay Panganiban. Pull up J. Walay. Nakuha ni Tay. Ryan. Ay, nawala. Nauna sa bola. Nakagaw. Ayun lang. The last. Time out! Uno. Isa na lang ang time out nila. Last 2 minutes ng fourth quarter nagagamit. Haba pa yan. 7 lang. 7 lang yan. 7 lang yan, no? Kinakabahan na si, ano? Sino ba kinakabahan niya? Back to the ball game. Pasok na. Bola ng Ono. Ono? Hirap mo na, Yogi. Ay, gago, butas. Libre. Ayun lang, wala. Pasa. Foul! Loose ball rin. 19, number 19. Sub si Tutoy. Sige, sub. Ilan? Second, personal. Third, team foul. Pasok ang una. Hello? Sure ball na tan ah. Ayan na Tay. Nagtitripling skills. Pumukol ng tres. Sa kanya ulit. Good for 2. Ten to shoot.
to shoot. Grabe, mainit. Mainit talaga yun. Last 4 minutes. Jelly Ace. Good for 2. Dito. MJ. Hawak ka, pre! Baba! Diyos! Baba! 3 minutes. Libre na naman. Ayun, ang turo. Tinuro. Time out, time out! Trevengers. Ilan na lang? Ngayon lang siya tumalit. Ready. Pasok kay Martin. Ayun na. Pinasakay. Pumukol ang tres. Wala. Martin, libre. Wala. Ano nga, tol? Ayun, same goal. 9 to shoot na lang, 9 to shoot. Ayun. 85-70 yung score. Tingnan ng 7. Joshua. Last 3 minutes. Sa ating last quarter. 10 to shoot. Dan, pull up J. Wala, rebound ni. Ayun, bola ng uno. Stop. Uy, ayaw. Ilang team foul nila? Tingin. Bola. Ng Trevengers? Wala pang team foul ng Trevengers, pare. Boosh! Yun na, Josh. Wala, di nakakapol. Martin. Yo, Josh. Nagay Yuki. Ayun na. Wala, rebound ni. Okay. 2 for 2. Oras. 2 minuto. 2 minutes and 10 seconds ang nalalabi. Reserve substitution. Tano ng pantay. 10 to shoot. Ayun. Sub. Sub rep. Harap na agad. Last 2 minutes na po, Foul! Who's foul ref? Number 3, Tan. Third personal. First foul pala. Pasok ang una. Ayan na. Malapit na. Pangalawa. Ala. 1 minute 40 seconds na lang. Ano nga, tol? Foul. Penalty? Third personal warning pa lang for penalty. 19. Karte, pre! Ayun na, Murillo. Ayun na. Pinagay kay MJ. Nako, libre. Hey. Good for 2. Ano ka, tol? Warning for delaying the game. Para sa uno. 1 minute 14 seconds na lang, 1 minute 14 seconds.
Uno ball. Yuki, last 1 minute. Foul. Hindi pa, second pa lang. Number 7. Second. Second personal foul. Second team foul pa lang. Martin, kung walang dress. Wala. Foul. Foul by number 17. Third personal foul. Penalty. Second team foul. Pero third personal foul ka na. Paubos ka na. Pasok. Tama score. Bola. Ha? Paano? Ano yan? Siya pwede bumaga, ako hindi. Wala ako naman ginawa, hindi nga ako nag-second emotion eh. Okay, hatol ng ref is Blacky Pau lang. Kay number 24, Murillo. Fourth personal foul na si Murillo. 13 foul. Momentum niya kasi yun. Third team foul. Si Murillo, 4 na. Meron. Kumama pala sa salita.
Okay. Okay. Ang hatol natin, laging foul. Kaso, may second fraction na nangyari, nahatak. Okay, tingnan nyo naman yung mukha. Tingnan nyo na lang. Wala kang plastic eh. So, yun po, unsportsmanlike foul ang hatol. Ito pre, may plastic ata oh. Because of the second fraction. Yun lang. Game na po. Pasok na, kung papasok. Ano magagawa? Ano magagawa pa rin? Ano magagawa? Focus na lang. Captain ball ng both teams. Pinans mo naman. Dito sa maganda. Uy, sa atla! 16 seconds na lang, nagalabi. Dalawa kayo dyan, Bin! Dalawa na kayo dyan! Bin! Taas ka lang! Taas ka lang! Yan, 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 yan! Ay! Ay! Sige! Wala pa rin. Put back. Wala. Foul number 18. Third personal foul, penalty. Wala. Super extension nga. Kahit hindi ka na-stabbing yun, sobrang extension. Hanggang okay lang, no? Yan ang dalawang sa ating fourth quarter. Score natin 94-96. Matalo ang Trevengers at ang mga kalaban nila Dream Team sa series. Sino ang magwawagi sa laban na iyon? Congrats sa uno. Yun tayo ang pinakita niya.